کہ ہندوستان کے اندر اپنی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر دوبارہ سے حملہ کر سکے. یہ انڈائریکٹلی ہندوستان افغانستان کی معیشت کو چلا رہا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس نے کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں رکھے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ان کو محبت نہیں ہو سکی افغانیوں کو پاکستان سے. وہ شکست دی ہے پاکستان نے جو ہندوستان کے نصیب میں تھی. پاکستان اپنی جو کمٹمنٹ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، لیکن افغانستان ہمیشہ اپنی کمٹمنٹ سے ہٹ جاتا ہے. مودی اینڈ کمپنی کی اس وقت جو ہے عقل بالکل بند ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کیا کرے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دردانہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ میں دردانہ شہاب. پاک افغان جنگ ابھی 48 گھنٹے کا پہلے جو تھا اس میں سیز فائر کیا گیا تھا دونوں سائڈ سے، کیونکہ دوحہ میں قطر میں جو ہے پاک گورنمنٹ اور افغان گورنمنٹ کے درمیان مذاکرات ہو رہا ہے. اچھا، ابھی یہ سمجھنے کی ضرورت بھی ہے اور موسٹلی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ افغانستان کو اچانک سے کیا ہوا جس نے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد نہ صرف ایک بار حملہ کیا، بار بار حملہ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو دہشت گرد وہ جو ہے پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے اپنی سرحدوں سے، پاکستان کی سرحدوں میں، وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اچھا، اس سوالیہ نشان پہ جو موسٹ آف دا پیپل یہ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ہندوستان کے اندر اپنی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر دوبارہ سے حملہ کر سکے. یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اور یہ بات اب سب کو نظر بھی آ گئی ہے، پوری دنیا کو یہ بات نظر آ گئی ہے کہ ہندوستان کی فوج میں، ہندوستان کے اندر، ہندوستان کی حکومت میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے آپریشن سندور کا بدلہ پاکستان سے ڈائریکٹ لیتا ہے. تو اس لیے اس نے جو ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات اپنے بڑھائے. افغانستان کے ساتھ تعلقات ان کے پہلے بھی بہت اچھے تھے، اور یہ طالبان حکومت آنے سے پہلے افغانستان میں جو حکومت چینج ہوئی ہے اس کے آنے سے پہلے ہندوستان کی بہت بڑی سرمایہ کاری افغانستان میں لگی ہوئی تھی. ان کی انڈسٹریز لگی ہوئی تھی، ان کے سفارت خانے کو بڑا پروٹیکشن حاصل تھا. وہاں کے سرمایہ کاروں کو، جو ہندوستان کے سرمایہ داروں کو جو ہے وہاں پہ وارم ویلکم کیا جاتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ صنعتوں کا جو معاملات تھے وہ سارے ہندوستانی لک آفٹر کر رہا تھا. ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ انڈائریکٹلی ہندوستان افغانستان کی معیشت کو چلا رہا تھا اور افغانستان کے وسائل کو استعمال کر رہا تھا. پھر اس کے بعد جب حکومت چینج ہوئی، اس کے بعد طالبان حکومت آئی، تو طالبان حکومت کے بعد جو ہے افغانستان پر ہندوستان کا اثر کافی حد تک کم ہو گیا تھا. اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ اب افغانستان میں جو ہندوستان کی سرمایہ کاری ہے وہ تقریباً ڈوب گئی ہے. چونکہ ابھی افغانستان کی حکومت میں تبدیلی آنے کے بعد افغانستان ری بلڈ ہو رہا تھا، وہاں پر چیزیں دوبارہ سے بن رہی تھیں، اور اس تمام صورتحال میں افغانستان کو جو ہے سرمایہ کی بھی ضرورت تھی، پیسے کی بھی ضرورت تھی، اور اس کی وجہ سے اس کو انتخاب کرنا تھا کہ وہ کس ایسے ملک کا انتخاب کرے جو اس کو بآسانی پیسہ دے سکے، وہ اس ملک کے لیے بھی آسانی کا باعث ہو اور افغانستان کے لیے بھی آسانی کا باعث ہو. اچھا، یہ بات تو بالکل جیسے کہنا چاہیے کہ ازل سے ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس نے کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں رکھے. اس نے نہ تو سب سے پہلے پاکستان کو اس نے ایکسیپٹ کیا تھا جب پاکستان کا وجود عمل میں آیا تھا، پھر اس کے بعد اس سے سب سے پہلے حملہ بھی جب نیا پاکستان بنا تھا افغانستان نے کیا تھا، اور اس کے بعد پہ در پہ ایسے واقعات ہوتے رہے پاکستان میں جس میں افغانستان ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ملوث رہا. اچھا، انفارچونیٹلی ہمارا ایک مسئلہ یہ کہ ہماری جو بلوچستان بیلٹ ہے اور کے پی بیلٹ ہے، تو وہ چونکہ پختون بیلٹ ہیں اور افغانستان میں بھی پختون ہی ہیں، تو وہ آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، اور پھر آنا جانا اور آپ کو پہچان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا یہ پاکستانی ہے یا افغانستانی ہے. اور اس چیز کا فائدہ افغانستان اور ہندوستان دونوں نے بہت بار اٹھایا، اور ابھی تک وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی دہشت گردی ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہے تو اس میں افغانستان کے لوگ شامل ہوتے ہیں جو بظاہر پاکستانی لگ رہے تھے، کیونکہ تفریق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ابھی بھی ہمارے پشاور میں یا کے پی میں اسی طرح سے افغانیوں کے لیے اور افغانستان والوں کے لیے دلوں میں محبت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پختون بھائی ہیں اور ہم ان کے ساتھ دیں گے، ان کو پروٹیکٹ کریں گے. لیکن ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ گزشتہ 40 سال سے جتنی زیادہ میزبانی پاکستان نے افغان مہاجرین کی، آج وہ افغان مہاجرین جو یہاں پاکستان میں آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، وہ جو ہے ملینر اور بلینر یہاں پر ہو گئے. ان کے بہت بڑے بڑے کاروبار یہاں پر ہو گئے، اور بہت سی چیزیں ان کی ایسی ہو گئی یہاں پر کہ ان کو یہاں سے جانا بہت مشکل لگ رہا تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ تعداد مرگ تک یہاں پر رہنا ہے. ایسے ہی ہوا کہ بہت سے افغانی جو آئے تھے 80 کی دہائی میں، جو آئے تھے افغان اور رشیا جنگ جو ہوئی تھی، تو 80 کی دہائی میں آئے تھے، اس میں سے بہت سے جو ہیں یہیں پر دفن ہیں. یہاں پر بہت سے بچے پیدا ہوئے ہیں جو اب
जिसे कहते हैं कि जवां साली और 40 साल की उम्र को वो पहुंच चुके हैं। बहुत से नौजवान ऐसे हैं यहाँ पर जो यहीं पर पैदा हुए हैं, अफगानी है। लेकिन हमें भी दुख हो रहा है कि जब अफगानियों को यहाँ से उन अफगान बस्तियों को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि आप जिस जगह रहते हैं उस जगह से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन अलमिया ये है कि उनको मोहब्बत नहीं हो सकी अफगानियों को पाकिस्तान से। मुतअद्दिद वाक़यात तो कराची में ऐसे होते हैं कि जहाँ पर ये अफगान बच्चे जो हैं पाकिस्तान के झंडे को जला रहे होते हैं, पाकिस्तान को गालियां दे रहे होते हैं, यहीं पर रोजी कमा रहे हैं, यहीं पर रिस्क कमा रहे हैं, यहीं पर रह रहे हैं, यहीं पर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए उनके दिलों में नफरत है। मेरे एक दोस्त बहुत एक पेप्सी इंटरनेशनल में काम करते थे, उनकी पोस्टिंग वो रीजन का हेड करके उनके अफगानिस्तान में की गई, तो उनका अपना ये तजर्बा था। उनका ये कहना था कि हम बहुत मुश्किल से यहाँ पर जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि हमें जो है दुश्मन समझा जाता है पाकिस्तानियों को, और हमारे सामने इंडियंस को जो है प्रोटोकॉल दिया जाता है और इंडियंस का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो ये अफगानिस्तान को हमने बड़ी कोशिश चाहिए कि हमारा मुस्लिम मुल्क है और हमारा ब्रदर मुल्क हो सकता है, और अफगानिस्तान ने कभी भी पाकिस्तान का किसी भी लम्हे में साथ नहीं दिया, और अक्सर औकात जो है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जो वादे किए उन्हीं वादों को तोड़ा अफगानिस्तान ने, और उन्हीं लेकिन पाकिस्तान फिर भी नजरअंदाजी करते हुए उसने कभी भी यहाँ पर अफगान रिहायशियों को कभी भी उसने पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के अवाम ने उनको तंग करने की कोशिश नहीं की, ना उनको परेशान करने की कोशिश की। उनको आईडी कार्ड्स बना कर दिए, उनको और तमाम सहूलियात यहाँ पर वही मिलती रही जो पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस थी। लेकिन हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान को अगर एक गाना आजकल चल रहा है नमक हराम, तो अगर ये गाना जो है वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि ये अफगानियों के ऊपर बिल्कुल मनोअन साबित होता है कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का नमक खाकर पाकिस्तान के साथ नमक हरामे किए, गद्दारी किए, पाकिस्तान में जितने भी इंडियन जासूस आए या पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात इंडिया ने करवाए हैं वो थ्रू अफगानिस्तान करवाए हैं। और इंडिया की ये चाल जो है पूरी दुनिया समझ चुकी है, और बहुत से ममालिक से ये में जो है इस तरह के हालात और वाकयात पेश आ चुके हैं जहाँ पर इंडिया की चाल को दुनिया समझ चुकी है, और इंडिया के दो चेहरे, दो डबल फेस वाले जो लोग हैं जो बज़ाहिर नौकरी कर रहे हैं लेकिन वो तो स्पाई इंडिया के हैं, तो उनको अब पॉइंट आउट किया जा रहा है और उनको वहां से निकाला जा रहा है। यहाँ पर भी हिंदुस्तान ने ये सोचा था कि यह मगरबी सरहद को अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की फौज को वहां पर उलझा देगा और मशरक़ी तरह से वो पाकिस्तान पर हमला करके अपने ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त का बदला ले लेगा। लेकिन अल्लाह के करम से ये भी उसका ड्रामा या ये भी उसकी प्लानिंग अल्लाह ताला ने नाकाम की, क्योंकि पाकिस्तान ने अब इंतजार नहीं किया अफगानिस्तान को जवाब देने के लिए। पाकिस्तान ने जिस तेजी से अफगानिस्तान को जवाब दिया है, जिस पर बहुत सारे मीम्स बन रही हैं। एक मीम तो ये थी कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अफगानी फॉरेन मिनिस्टर के कान में कह रहे हैं कि हमें तो फजर के वक्त मारा है तो तुम्हें तो रात में मार दिया इन्होंने। मतलब ये इस तरह बहुत सारी मीम्स बन रही हैं जहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं और अब पाकिस्तानी एज यूजुअल एंजॉय कर रहे हैं इस बात को भी कि अफगानिस्तान को भी वो शिकस्त दी है पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान के नसीब में थी। और उसका अब हिंदुस्तान को बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान पर अब इस किस्म का कोई भी फजूल किस्म का हमला करना या कोई भी इकदाम जो है अब हिंदुस्तान के लिए मुश्किल का बाइस बन सकता है। अभी देखिए कि दोहा मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्या तय पाता है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती तजर्बा ये रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो अपनी ज़बान पर कभी भी कायम नहीं रहता, ना सिफारती मामलात में ना सियासी मामलात में। और इसकी वजह से जो है अक्सर और बेशतर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा खड़ा रहता है वो तनाज़ा सिर्फ इसी वजह से खड़ा रहता है, पाकिस्तान अपनी जो कमिटमेंट करता है उसको पूरा करता है, लेकिन अफगानिस्तान हमेशा अपनी कमिटमेंट से हट जाता है। अब हिंदुस्तान को भी अंदाजा हो चुका है कि पहले उन्होंने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, फिर उन्होंने अफगानिस्तान से करवाया हमला, और फिर उसके बाद अफगानिस्तान का जो हशर हुआ और हिंदुस्तान का तो जो पहले हशर हो चुका है वो ज़बान ज़द आम है। हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है अफगान हुकूमत के साथ, उन्होंने काफ़ी सरमायाकारी की है अफगान हुकूमत के ऊपर के इस तरह के हमला पाकिस्तान को करके उनको इंगेज किया जाए, उनको परेशान किया जाए। लेकिन बफज़ले अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान ने इस बार भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर कितनी सलाहियत है अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने की। लेकिन हिंदुस्तान चूंकि वो शरपसंद मुल्क है कि वो इस बात पर बाज नहीं आएगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हिंदुस्तान के सीनियर तज्ज़ियाकार ये बात कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी तालिबान को यहाँ बुलाकर। उनका कहना ये है, वो बहसे तिंदू बात कर रहे हैं और उसके हवाले से बात कर रहे हैं
कि क्या ज़रूरत थी उनको यहाँ बुलाकर और इस तरह की चीज़ें करने की और उनको इतना प्रोटोकॉल देने की। लेकिन मोदी और उसके जो वो कहना चाहिए मोदी एंड कंपनी की इस वक्त जो है अकल बिल्कुल बंद हो चुकी है कि वो पाकिस्तान के साथ क्या करे, पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान पहुंचाए, और उसके लिए वो इस तरह के बेवकूफ़ाना इक़दाम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उनको फिर से अपने मुल्क के सियासतदान और एंकर जो न्यूट्रल एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी बाज परस्त सुननी पड़ रही है। पहले ही हम ये बता चुके थे कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिसने अपनी दिफाई सलाहियतों को इंतहा से ज़्यादा मजबूत कर लिया है, और ये बार बार जो टेस्ट कर रहा है इंडिया पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को, उसके बाद जो उसको मुंह की खानी पड़ रही है, तो अब मेरे ख्याल में हम ये समझते हैं कि मोदी सरकार और उसके रुफका जो है अफगानिस्तान की शिकस्त के बाद, अब अफगानिस्तान के मार खाने के बाद जो है वो अब खामोश होकर बैठ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद वो छोटे मोटे चुटकुले जो जरूर छोड़ते रहेंगे, जैसे अभी हमारे यहाँ फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज जो है जिनको जानम वासिल किया जा रहा है हमारे पाक फौज के जरिए, तो अब उसको ये भी अंदाजा है कि उसका नेटवर्क किस बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान की इस किस्म के कामों में जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी हिंदुस्तान की, वो तबाह कर दिया पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से। और हम उम्मीद ये करते हैं कि आइंदा भी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर बुरी नज़र डालने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे कि आया उन्होंने फिर अपने जानी और माली नुकसान करना है तो पाकिस्तान को छेड़ें, और अगर उनको पुरअमन मुल्क के तौर पर रहना है तो आप अपना काम कीजिए, पाकिस्तान को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी पहल नहीं की किसी भी किस्म की इश्ताल अंगेजी में जिस तरह से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के कहने से अफगानिस्तान कर रहा है। हिंदुस्तान को बखूबी अंदाज़ा हो गया कि उसने मशरक़ी सरहद को जो मगरबी सरहद के ऊपर जो है टेंशन क्रिएट करके मशरक़ी सरहद पे जो हमला करना था उसको, वो उसका ख्वाब जो है वो टूट चुका है, और इंशाल्लाह ये उसका ख्वाब कभी पूरा भी नहीं होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।